হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল গ্রামের ক্যামেরাম্যান পিসি। আজ আমি নিশ্চিন্তপুর পয়লা নম্বরে বক্স কম্পিটিশানের ভিউ দেখাবো ড্রোন শট দিয়ে। পাওয়ার ভার্সেস অমিত সাউন্ড। যতটা পেরেছি নেওয়ার চেষ্টা করেছি, কেউ কারোর ছেড়ে কথা বলেনি। তো দেখো ভিডিওটা কতটা ভালো লাগে। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগবে। তো ভিডিওটা দেখো কতটা ভালো লাগে। ভিডিওটা স্টার্ট করি। कांपने लगते हैं और ना जाने कितने लोग मेरे खौफ से हांफने लगते हैं। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके यही कहते हैं बाप रे बाप, आज फिर आसमान में काला बादल छा गया, क्योंकि मेरे मोहल्ले में आज फिर वही पुरुषोत्तमपुर से पावर म्यूजिक आ गया। कालों का काल आ गया। I am so over. मोहल्ले में आज फिर वही आ गया। কোন পাড়ার ছেলেরা যখন আসছে, রাস্তা তো ছাড়তেই হবে। I am so over. Remix.
AMR remix. Remix.